Maghalin sa istasyon sa Iloilo. Amon igabantala sa inyo ang preskang mga hitabo. Ako si Arvin Sibilien, ang inyo DYDC Panay Balita Anchor. Sa ulo sa mga balita. Halik na dala ni Bagyong Frank sa isla sang Panay, nagluntad sang dakop na trahedya sa syudad sang Iloilo. Ini nga balita ang igabalita sa ato ni DYDC reporter Lara. Mayad na aga kung DYDC Arvin para sa atong top headline. Halit na dala ni Bagyong Frank sa isla sang Panay, nagluntad gid sang dako nga trahedya sa syudad sang Iloilo. Naglandong sa probinsya sa Iloilo ang bagyo nga si Frank o kung Typhoon Fengshen las 10 sa aga Hunyo 21, 2008. Ini may kabastugon 195 km/h kag pagmadlos tugtog 230 km/h. Tungod sini, naka-eksperyensya sa mabastong nga ulan kag hangin, subong man sa pagbaha ang probinsya sa Iloilo, kayara sa storm signal number 3. Nangin malala ang epekto sa bagyong Frank kung sa diin naglabot sa 500 million pesos ang balot sa kahalikan sa agrikultura kag infrastruktura. Samtang halos 80% sa syudad ang gibaha na nag-epekto sa 48,836 na pamilya o 244,090 ka individual. Sa karon, ginapalabot na ang bulig para sa mga apektado sa bagyo. Kamusta subong ang kaimtangan dira sa syudad sa Iloilo ka DYDC Lara? Mabaskog bala sa gihapon ng pag-ulan dira o kung nagturutahaw ng kawo? Sa subong, DYDC Arvin, padayon sa gihapon ng pagbubo sa ulan na may dalang hangin. Pagpadayon sa gihapon na pagdala sa evacuation center sa mga pamilyang malapit sa baybayon ang panimalat. Madamo kasalamat ka DYDC Lara. Madamo man nga salamat kay DYDC Arvin, ini si DYDC Lara Maria Ultimo para sa DYDC Panay Balita. Balik sa imo. Sa subong, ato ni balaod na lakat sang panahon. Subong man nga adlaw pag sa masunod nga 3 ka adlaw. Ari si DYDC Jonalyn Moralda para sa atong weather update. Ka DYDC Jonalyn, please go. Mayad nga aga ka DYDC RP para sa lakat sang atong panahon subong nga adlaw Hunyo 21, 2008. Makita sa atong latest satellite nga nagamat-amat na nagapalayo si Bagyo Frank sa parte sa Western Visayas. Gahulag ini panaaminhan. Base sa atong latest satellite kag mga datos, may ara kita may ulanong nga adlaw subong dala sa gihapon ni Bagyo Frank. May ulan ini nga ara sa 251.7 mm kag may kabaskugon sa hangin nga ara sa 100 tugtog 150 km/h. Kag pagmadlos nga 100 km/h. Kag may direksyon sang hangin nga aminhan kanang komunidad. Para sa atong temperatura, may ara kita maximum temperature na 90 degree Fahrenheit kag minimum temperature na 79 degree Fahrenheit. Mataas sa gihapon ang tsansa sang pag-ulan diri sa atong probinsya. Kung tani ginabisuhan ang tanan nga aras sa mga coastal area ang panimalay, nga mag-evacuate para sa kasiguraduhan sa ang tanan. Para sa masunod nga 3 ka adlaw, mag-experience siya sa gihapon kita sa mahina tugtog kasarangan nga pag-ulan. Kag pagmadlos diri sa atong probinsya dala sa gihapon ni Bagyo Frank. Samtang wala pa ini makagwa sa Philippine Area of Responsibility. Gina-ekspektar nga magagwa ini si Bagyong Frank sa Hunyo 23, 2008. Posible naman magalabot sa 81 to 88 degree Fahrenheit kag 76 to 80 degree Fahrenheit ang temperatura sa Iloilo City. Padayon sa gihapon sa pagbulag si Bagyo Frank, panaminhan, tugtog makagwa ini sa aton pungsod. Para sa safety sang tanan, ini ang gagmay mga panghunungdom para sa mga masunod nga palabuton nga mga kalamidad. Una, maghanda sa mga emergency kit pareho sang tubig, canned goods, flashlight kag mga bulong. Ikaduwa, magpamati sa radyo o kung maglantaw sa TV sa mga ihibalo na hanungod sa mga kalamidad nga posible mag-abot. Kag pangatlo, kung malapit sa baybayon ng inyo panimalay, mag-evacuate sa malapit nga evacuation center sang inyo barangay. Prevention is better than cure. Amo na dapat maging preparado kita sa adlaw-adlaw nato nga pagpangabuhi. Amo ini ang aton weather update. Balik sa ino ka DYDC RB. Madam ugid nga salamat DYDC Jonah. Diri na lang damat ang among pagbalita sa liwat
Ini ang DYDC Panay Balita. Ako ang inyong anchorman, Arvin Sibilian. God bless us all.